अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध के मुस्तकबिल के फैसले दुबई में हो चुके हैं। कल तक एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि जो मीटिंग हुई थी 5 घंटे की मीटिंग, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे और अहम रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के। उस मीटिंग के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक बड़ी तब्दीली आएगी सिंध काबीना में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी नई टीम के सामने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो नई टीम है उसमें भी चेहरे पुराने ही नज़र आ रहे हैं। हमने ये भी सुना था, खबरें इस तरह की भी थी कि जो करप्ट मिनिस्टर होंगे या जो नाअहल मिनिस्टर हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब चंद वज़राओं की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, तो उन वज़राओं को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर यही देखने में आया है कि वज़राओं के जो कलमदान हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह बनी कि सिर्फ वज़राओं के कलमदान को तब्दील किया गया है, और ये भी बड़ा अहम सवाल है कि वज़रा जब वज़ीर बनाया जाता है किसी महकमे का, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्या उस शख्स के पास वो एक्सपर्टीज़ होती है, वो काबिलियत होती है कि वो उस वजारत को ठीक तरीके से चला सके, उस महकमे को आगे बढ़ा सके? क्या ये देख कर एक वज़ीर को कलमदान दिया जाता है, या फिर सिर्फ पसंद की बुनियाद पे या तजर्बे की बुनियाद पे कलमदान बांटे जाते हैं? अहम सवाल ये भी है कि अगर इनमें से कोई वज़ीर करप्ट था तो क्या वजह है कि उनसे उनकी वजारत लेके उसको कोई दूसरी वजारत दे दी गई? करप्ट था तो फिर उसको वज़ीर रहना ही नहीं चाहिए, और अगर इसी तरीके से कोई शख्स नाअहल था, नालायक था, तो उसके पास भी फिर वजारत नहीं रहनी चाहिए, उससे वजारत ले लेनी चाहिए बजाय इसके कि उसको कोई और कलमदान दिया जाए। तो ये बड़ा अहम सवाल है जो प्रोग्राम में हम रेज करेंगे कि क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब की भी जो नई टीम है उसमें चेहरे पुराने ही हैं और किसी किस्म की बड़ी तब्दीली हमने नहीं देखी। ये भी कुछ खबरें थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग ये रूमर्स थी कि कायम अली शाह को तब्दील किया जाएगा। उनको तब्दील नहीं किया गया है, लेकिन 4 अहम महकमे जो उनके पास थे वो उनसे ले लिए गए हैं, जिनमें इरिगेशन का महकमा था, कॉर्पोरेशन का महकमा था, रूरल डेवलपमेंट का और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का महकमा था। ये जो महकमे थे ये कायम अली शाह साहब से वापस ले लिए गए, यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब पर जो बोझ था वो थोड़ा और मजीद कम हो जाएगा। इससे पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी कि होम मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, लेकिन वो भी कुछ अर्से पहले उनसे ले ली गई थी। शर्जील मेमन साहब जो कि बल्दियात के वजीर थे और इंफॉर्मेशन के वजीर थे, उनसे उनकी वजारतें लेकर उनको अब वर्क्स एंड सर्विसेज का वजीर बनाया गया है। निसार खोड़ो साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्ट्री के महकमे दिए गए हैं। मीर हज़ार खान बिजरानी साहब सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनको अब जो है सिंध का वज़ीर तालीम बना दिया गया है, और इसी तरीके से जो बल्दियात की वजारत है वो नासिर शाह साहब के पास गई है। मुकेश चावला साहब जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे, उनको अब मिनिस्ट्री दी है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की। आज हमारे साथ प्रोग्राम में इस मौजू पर तो बात होगी, और भी 1-2 इशूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिंध के नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और नए इरिगेशन मिनिस्टर निसार खोड़ो साहब ने। निसार खोड़ो साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम, मेहरबानी। और इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे सरदार नबील गबोल साहब जो कि साबिक MNA हैं, एमक्यूएम से भी उनका ताल्लुक रह चुका है, इससे पहले पीपल्स पार्टी में भी काफ़ी अरसा रहे। सरदार नबील गबोल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। निसार खोड़ो साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको 2 वजारतें मिल गई हैं। किस में ज़्यादा खुश थे, किस में ज़्यादा मुतमईन थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री से या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इरिगेशन की मिनिस्ट्री जब आपको अब मिल गई है? जब इंसान पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन के और आता है तो फिर जिम्मेदारी बनती है कि उसको खुशी की बात नहीं है, उसको जिम्मेदारी संभालने के लिहाज से सोचना चाहिए। और आपने तो शुरू में हमारी इंट्रोडक्शन कुछ गलत ही कर दी, पता नहीं करप्ट बोल दिया, पता नहीं क्या नाअहल मैंने क्या खबर नहीं नसार साहब, मैंने आपको करप्ट नहीं कहा, मैंने कहा खबरें ये आ रही थी कि जो करप्ट या नाअहल वजीर होंगे उनको शायद हटा दिया जाएगा। बात सुने, मैं खबरों पे नहीं जाता, खबरें किसने चलाई, किसने कहा, क्या हुआ, बस आपने बोल दिया और मैं हो गया करप्ट और नाअहल, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, और ये मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आप हुक्मरान हैं, आप बैठे हैं एंकर की हैसियत में, आप सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन किसी का कुछ ख्याल करके बोलना चाहिए, और ये सबको ऐसे बोल देना और काफ़ी अच्छा नहीं होता। बाकी रही बात जो जिम्मेदारी किसको, जी मुझे बताएं फिर ये मकसद क्या था कलमदान को बदलने का, मतलब शर्जील मेमन से इंफॉर्मेशन लेकर आपको देने का मकसद क्या था? देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बंदा कारकर्दगी अच्छी ना कर रहा हो, या जो है उसकी प्रैक्टिस ठीक ना हो। जी, मैं गुजारिश करूं कि मेरे पास एक जो कलमदान आया है वो है इरिगेशन का, जो पहले उसका कोई वजीर नहीं था जी, और वो वजारत कायम अली शाह साहब के पास थी जो चीफ मिनिस्टर हैं।
रही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिहाज से यकीनी तौर पर ऐसा तो नहीं है कि शर्जील मेमन साहब 5 या 7 साल से रहे थे। शर्जील मेमन साहब से पहले भी कोई और थे, और उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। ऐसे होता रहता है, और कैबिनेट में रीशफलिंग होती रहती है। ऑब्वियसली ये चीज़ें ट्रेडिशनल हैं, एक चीज़ें रूटीन में है, और उसमें रूटीन में हो सकती हैं। साहब मैं मकसद पूछना चाहता हूं ना, कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर एक मीटिंग सिंध के हवाले से एक मीटिंग दुबई में बुलाई गई, तो देखिए जब आप कैबिनेट को रीशफल करते हैं या उसमें कोई तब्दीलियां करते हैं, एक मकसद होता है ना आपका, या तो आप गवर्नेंस बेहतर करना चाहते हैं, या आप नाअहल लोगों को हटाना चाहते हैं, या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने कहा कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन वज़राओं को हटाया जाएगा, कोई ना कोई मकसद क्या होता है। तो इससे हमने क्या अचीव किया इस कैबिनेट रीशफल से? आपने फिर वही बात रिपीट कर दी जिससे मैं आपको मना कर रहा हूं। सर आप मेरा जुमला अगर सुन लेना, मैं ये कह रहा हूं कि ये खबरें आ रही थी कि करप्ट वज़राओं को हटाया जाएगा। अभी ये गलत भी हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा ना कि मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं। अभी किसने खबरें चलाई, किसने कहा? क्या पार्टी की स्टेटमेंट आई थी? नहीं आई थी। अब पार्टी की स्टेटमेंट जब नहीं आती तो आप ऐसे ना कहें तो बेहतर है ना। हाँ, शफलिंग हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। चीफ मिनिस्टर साहब के पास कल 4 महकमे ज़्यादा थे, अब उनके पास नहीं रहे, तो क्या कहेंगे अब चीफ मिनिस्टर साहब के लिए? आप ऐसे ना कहें। ये अच्छा, मुझे शफलिंग होती रहती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री आपसे क्यों ली गई? एजुकेशन मिनिस्ट्री मेरी कोई जागीर तो नहीं है, जायदाद तो नहीं है कि मैं 5 साल, ये बात नहीं है। पार्टी ने फैसला किया कि हाँ इरिगेशन देखनी चाहिए। अब इरिगेशन के लिहाज से पहले मिनिस्टर नहीं है, और इरिगेशन को यकीनी तौर पर 70% सिंध के लोग जो हैं वो आबपाशी पर जिंदा हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो हो सकता है नौकरी ना मांगते हों, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होने वाले हैं। और पानी जो होता है वो पानी ज़िंदगी और मौत का मसला है, और पानी जब मिलेगा उनको तो काश्त होगी तो पैदावार बढ़ेगी तो हमारा और ज़्यादा अच्छा ही होगी। यकीनी तौर पर अगर पैदावार को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ऑपरेशन को बेहतर करने की ज़रूरत थी कि जिसके लिए ख़ास तवज्जो या किसी ख़ास मिनिस्टर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बना लिया। ठीक है। नबील गबोल साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या कि चेंजेस इसी किस्म के होंगे, कि चेहरे तब्दील नहीं होंगे, उनके कलमदान बदल दिए जाएंगे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ कोई बड़े पैमाने पर चेंजेस होंगी सिंध काबीना में? निसार खोड़ो ने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी, हैरान और परेशान वाली। एक दफ़ा मखदूम अमीन फ़हीम साहब के साथ हम जा रहे थे, मखदूम अमीन फ़हीम साहब गाड़ी चला रहे थे, साथ में उनके रज़ा रब्बानी बैठे थे, और पीछे वाले सीट में मैं और निसार खोड़ो बैठे थे। तो मैंने इनको हैरान परेशान किया था। आज इन्होंने मुझे हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि वो इस तरह हैरान और परेशान कर दिया है निसार खोड़ो ने कि ये इतना शरीफ आदमी, इतना साफ़ आदमी जिस पे करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की मिनिस्ट्री भी इसीलिए इनसे ली गई क्योंकि वो उन्होंने करप्शन को रोकने की बहुत कोशिश की एजुकेशन मिनिस्ट्री में। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इनको देने का मकसद, तो मैं सिर्फ ये इस पे इतना ही कह सकता हूँ कि रज़िया गुंडों में फंस गई, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो काम एक सेकंड, अगर आप ये कहते हैं तो आप रज़िया इनको कह रहे हैं, और कह रहे हैं गुंडे जो है वो मीडिया वाले हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर अब जो है वो हमसे ही सामना होता रहेगा। आप सुने ना, बर्दाश्त करें सुने। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम ही यही होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करे, चाहे गवर्नमेंट सही चले या गलत। जिस तरह अभी की उन्होंने, अभी स्टार्टिंग में ही उसने आपकी बजा ली, अभी आपकी जिस तरीके से उसने जवाब दिया आपको कि आपने ये बातें इल्जाम लगाए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि चंद घंटों में ही आप कह रहे हैं कि गुड़ सीख गए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के निसार खोड़ो साहब। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, और क्योंकि माशाल्लाह ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो बहुत एक छोटी चीज़ है इनके लिए, इनके तो कैपेबिलिटी और एबिलिटी भी इनकी बहुत बड़ी है, और इंशाल्लाह आगे जाएंगे ये। लेकिन मतलब एक वजारत को, एक महकमे को तो आप कह रहे हैं कि क्राइटेरिया के मुताबिक, मतलब जो काबिलियत के मुताबिक आपने बंदे को अपॉइंट किया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चंद घंटों में उन्होंने सीख लिया कि हुकूमत को कैसे डिफेंड करना है। गलत शख्स को, शरीफ इंसान को ये मिनिस्ट्री दी गई है जिसको हर गलत चीज़ को डिफेंड करना पड़ेगा। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा
کہ جو موسٹ کرپٹ جس کے اوپر چارجز تھے, جس کا نام میں نے شتر مرغ کا انڈا رکھا ہوا ہے, اس سے انفارمیشن منسٹری لے کر اس کو اور کرپٹ منسٹری دے دی. مطلب وہ پہلے اربوں میں اگر کماتا تھا تو اب خربوں میں تاکہ وہ کمائے, کیونکہ ورکس اینڈ سروس کی جو منسٹری ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ٹھیکے ہوتے ہیں سندھ کے اندر, جو بھی کام ہوتا ہے وہ تھرو ورکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر اب نثار کھوڑو جو ہے ڈیفینڈ کریں گے. اس میں مطلب اس میں نبیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اشارہ مطلب شرجیل میمن صاحب کی طرف ہے, جن سے انفارمیشن منسٹری لے لی گئی ہے اور ورکس اینڈ سروسز کی دے دی گئی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں زیادہ کرپشن کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. دیکھیں ورک اینڈ سروسز پہ جی نبیل صاحب مکمل کر لیں, اس کے بعد میں آتا ہوں نثار صاحب کے پاس. پہلا دن ہے, نہیں آپ مکمل کر لیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو محکمہ ہے نا شہزاد, ورکس اینڈ سروس کا محکمہ جو ہے نا, وہ اس کا آپ کام کیا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک تو سروسز دینا, آپ کو پتہ ہے نا ہر قسم کی سروسز جو ہے اس کو اب دینا پڑے گا, اس کو وہ ساری سروسز دینے پڑیں گے جو دوسرے پہلے دیتے تھے. اب ورکس کیا ہے, ورک میں یہ ہوتا ہے شمار کہ جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا سندھ کے اندر, جتنے بھی ٹھیکے ہوں گے روڈ کے, برج کے, یا جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے وہ تھرو ورکس ڈپارٹمنٹ سے. لیکن نبیل صاحب, نثار کھوڑو صاحب فرما رہی ہے روٹین کے شفل تھے, یہ ہوتا رہتا ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہوتی, کوئی وزارت کوئی محکمہ تو وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے, اور کرپشن کی وجہ بھی نہیں نظر آتی, اگر وہ ہوتی وجہ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کوئی اور محکمہ تو نہیں دیا جاتا. دیکھیں بات سنیں, معذرت کر رہا ہوں, آپ کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں. جی ورکس اینڈ سروسز کی ڈپارٹمنٹ کی جو اگر خربوں کی بات کرو گے تو وہ خرب تو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی بجٹری الوکیشن اس سال کی بجٹ میں کتنی ہے. اگر 8-9 ارب روپے ہوئے, یقینی طور پر ہمارے پاس جہاں تک میری نالج ہے 10 ارب کے قریب ہے اس دفعہ. جی 10 ارب میں مطلب 10 ارب, ٹھیک ہے 10 ارب ہوں گے. اب 10 ارب میں آپ پورا سندھ دیکھ لیں, وہاں فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہوتے ہیں, تحصیل ٹو تحصیل روڈز ہوتے ہیں, پروونشل روڈز ہوتے ہیں, اور یہ لوکل روڈز ہوتے ہیں. یقینی طور پر بریجز بھی ہوتی ہیں, یقینیت پر ان میں ایک پروونشل بلڈنگز کا بھی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے وہ بلڈنگ کمپوننٹ جو ہوتا ہے, بلڈنگز بنانا, آفیسرز کی بلڈنگ بنانا, یہ کرنا, یہ ورکس میں آتا ضرور ہے. صاحب ٹھیک ہے, محکمے کے حوالے سے تو آپ نے بات کی, لیکن جو وزیر یعنی کہ شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے بات کی نبیل گبول صاحب نے کہ وہ سب سے کرپٹ منسٹر تھے, اربوں میں کرتے تھے, اب خربوں میں کریں گے, یہ الزام آپ کے خیال میں نبیل گبول صاحب کا درست ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھیں, بات سنیں. کرپٹ اس کو کہو جس پر کچھ ثابت ہو جائے, ایسے کرپٹ کہنا بری بات ہے, ایسے کرپٹ کہنا حد کے عزت کے زمرے میں آتا ہے. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں حد کے عزت کے کیسز بنتے ہی نہیں ہیں. کورٹیں جو ہیں وہ بس سن لیتی ہیں, اور کسی کو بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے حد کے عزت کی دعویٰ کی ہو اور اس کو کوئی کمپنسیشن ملتی ہو, کوئی کیس ملتا ہو, کوئی اس کا مداوع کیا ہو, اس کی عزت کی بحالی ہو جائے؟ نہیں ہوتا, صرف بول دیا گیا اور وہ کوئی ہو گیا. بات یہ نہیں ہے. کرپٹ اس کو کہتے ہیں جس پر الزام لگے, کیس بنے, کیس کے بعد اس کو کنوکشن ہو تو پھر ہاں وہ اس کرپٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ ایسے اللیجڈلی کسی کو یہ کہہ دیں, بس کہہ دیں آپ نے مہربانی فرمائی اور ہم سارے خراب ہو گئے, نہیں, یہ بات بری بات ہے, یہ اچھی باتیں نہیں ہونی چاہیے. نبیل صاحب یہ بات بری بات ہے. اگر آپ شرجیل میمن کے حوالے سے, جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ عوام کی منتخب حکومت ہے, ہم سویلین حکومت کہلاتے ہیں. ہم سویلین حکومت جب کہلاتے ہیں تو عوام کے اعتماد کے ساتھ آتے ہیں. آپ نے اگر منسٹر کو کہہ دیا کرپٹ ہے تو یقینی طور پر عوام پر انڈائریکٹلی اس کا لیکن نثار صاحب آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ حد تک عزت کا دعویٰ جس پر بھی ہوتا ہے, یہ کبھی اس کا کیس ریزالو ہی نہیں ہوا, یا وہ شخص معافی مانگ لیتا ہے, اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے, یا وہ کیس سالوں سال چلتا رہتا ہے. لیکن نثار کھوڑو صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہوتی ہے. میں کسی ایک پہ فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا ہوں, نہ کسی ایک جماعت پر کر رہا ہوں. ہمارے ہاں بھرپور کرپشن ہوتی ہے. لیکن سر ایسا بھی تو ہے نا کہ سر آج تک کوئی سیاستدان جو ہے وہ کرپشن کے کیس میں اندر بھی نہیں ہوا, کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی, یہ بھی تو ہے نا. تو یہ بات سنیں, یہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, یہاں بہت سے سیاستدانوں پہ کبھی ایبڈو لگا ہے, کبھی ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, 5 سال 7 سال ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. آپ کا ہمارا جو سابق وزیر اعظم ہے وہ ڈسکوالیفائڈ بیٹھا ہوا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب. اس کی کیا کرپشن کی, اس نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا. یہ کون سی بات ہے؟ اب اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تو ڈسکوالیفائی ہو گیا,
لیکن کس نے روکا ہے کوर्टों کو, کس نے روکا ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نثار کھوڑ صاحب, اگر آپ عدالتی ریکارڈ کے حساب سے جانا چاہیں گے نا تو پھر پاکستان آپ کو لگے گا کہ ایک بالکل ہی پیور, ایک صاف ستھرا ملک ہے جہاں کرپشن نہیں ہے. عدالتی ریکارڈ سے آپ جانا چاہیں گے نا اگر, تو ایسے لگے گا کہ دہشت گردی ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. نہیں پھر میرے لیے تو سوال پھر آتا ہے کہ جوڈیشری کو میں سوال کروں کہ انہوں نے کیوں ہتھیار ایسے ڈال دیتے ہیں, کیوں کسی کو صرف بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور باقی آگے کچھ نہیں. تو نبیل قبول صاحب پھر یہ بڑی بری بات ہے, نثار کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں بڑی بری بات ہے اگر آپ کسی پہ الزام لگا دیں کہ یہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے. مطلب اگر ہے تو پھر ثبوت دیں اور ان ثبوت کو عدالت میں لے کے جائیں, وہاں پہ ثابت کروائیں کہ وہ وزیر کرپٹ ہے. نہیں, میں تو اپنے دوست کے لیے بڑا پریشان بھی ہوں کہ یہ کتنے مشکل پوزیشن میں آ گئے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. کرپشن اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کہ وی آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. بالکل جو ان کا کام ہے وہ یہ کریں گے, بالکل ڈیفینڈ کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں ایویڈنس لے کر آئیں, ایویڈنس بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں اور ایویڈنس بھی انشاءاللہ ضرور آئیں گے, بہت جلد آنے والے ایویڈنس. اور جس طرح جو کلیئر لوگ ہیں, نثار کھوڑو ٹائپ لوگ کلیئر ہیں, منسٹری میں پچھلے 5 سال بھی رہے, ابھی بھی پہلے اسپیکر رہے, ابھی منسٹری میں ہیں, تو ان کا نام کیوں کوئی نہیں لے رہا ہے؟ دوسرے باقی گندے انڈوں کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ انہی کی وزارت میں پیر مظہر الحق کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں نثار کھوڑو صاحب کا نہیں لیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, اب آپ اس سے پہلے پیر مظہر الحق ایجوکیشن منسٹر تھے, ان کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ 6000 جو ہے نوکریاں جو ہیں وہ صرف لیٹر پہ جو ہے ایشو ہوئے تھے. 6000 یا 13000 ابھی تک سیلری نہیں, 6000 13000 کا تو خیر فگر میرے پاس نہیں. 6000 نوکریاں ان لوگوں کو دی گئی ہیں جن کو بیچاروں کو سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہیں, اور وہ تقریباً کوئی شاید 3 سال سے وداؤٹ سیلری, لیکن وہ اپنا جاب نہیں چھوڑ رہے ہیں, وہ ٹیچری کر رہے ہیں. غریب لوگ ہیں, لیاری کے میرے حلقے کے کوئی تقریباً 400 سے زیادہ کے لوگ ہیں, پورے سندھ کے لوگ ہیں جن کو نوکریاں دی گئی لیکن ان کو سیلری نہیں مل رہا ہے. کرپشن کی جہاں تک بات کریں, اور نثار کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی الزامات نہیں لگانے چاہیے, بری بات ہے, جو ہے بچوں کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بالکل ہم آپ سے سر معافی مانگتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی نہیں کریں گے. اچھا مجھے نبیل صاحب نے آپ کو بٹھا دیا, اگر انہوں نے کسی اور کو آج بٹھا دیا ہوتا تو میں اس کی ٹانگیں اٹھا دیتا, لیکن چونکہ آپ ایک کلیئر آدمی ہیں تو میں کچھ نہیں واقعی کہہ سکتا. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں نبیل صاحب کہ آپ ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کریں, لیکن اگر کوئی محکمے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن اس کے بعد نبیل قبول صاحب میں پوچھوں گا آپ سے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کرپشن ہے اور اس کے ثبوت بھی قریب بہت جلد سامنے آ جائیں گے, تو کیا یہ باتیں جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کو اور خاص طور پہ بلاول بھٹو نہیں نظر آ رہی ہیں؟ اگر آپ کی نالج میں تو کیا ان کی نالج میں نہیں ہے؟ اور اگر ان کی نالج میں بھی ہے تو اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چند ایسے وزراء, میں اپنے جملے کو تبدیل کر دیتا ہوں, چند ایسے وزراء جن پہ شک و شبہات ہیں یا ایلیجڈلی انہوں نے کرپشن کیے, ان کو ابھی بھی کوئی نہ کوئی قلمدان دے دیا. ایک بریک کے بعد اس بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہ بڑی اہم خبر تھی جو اس بریک کے وقفے میں آپ نے دیکھی. جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا تھا مبینہ دھاندلی پر 2013 کے انتخابات میں, اس میں 3 پوائنٹس تھے, 3 الزامات تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور ان تینوں الزامات کو بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ میں مسترد کر دیا ہے. وہ 3 الزام کیا تھے, وہ 3 پوائنٹس کیا تھے جن پر یہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا؟ ان میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیا 2013 کے انتخابات فیئر اینڈ فری ہوئے تھے, آئین کے مطابق ہوئے تھے وہ انتخابات؟ اس کو بھی مسترد کر دیا ہے جوڈیشل کمیشن نے, اور اس کا جواب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا کہ ہاں یہ انتخابات جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوئے تھے, فری اینڈ فیئر ہوئے تھے. دوسرا جو پوائنٹ تھا جوڈیشل کمیشن کا وہ یہ تھا کہ کیا کسی قسم کی منظم دھاندلی ہوئی تھی, کوئی سسٹمیٹک ریگنگ 2013 کے انتخابات میں ہوئی تھی؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پوائنٹ کو, اس نقطے کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ کسی قسم کی سسٹمیٹک ریگنگ یا منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی. جو تیسرا نقطہ تھا 2013 کے الیکشن کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ کیا 2013 کے الیکشنز کے جو نتائج تھے وہ عوام کے مینڈیٹ کا ٹرو ریفلیکشن تھا یا نہیں؟ تو جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہاں
اس کا جواب ہاں میں دیا ہے کہ ٹرو ریفلیکشن تھا عوام کے مینڈیٹ کا. اس پر جیسے مزید اپڈیٹ آئے گی اس پہ بات کریں گے, لیکن بڑی اہم خبر ہے جو کہ میں چاہوں گا اپنے پینلسٹ سے بھی ڈسکس کروں کہ اس کے نتائج پھر پاکستان کی سیاست پر کیا ہوں گے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کمزور ہو جائے گی, کیونکہ ان کا یہ دعویٰ رہا ہے بہت عرصے تک کہ 2013 کے انتخابات میں ایک بڑی دھاندلی ہوئی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے حکومت وقت کو ہوگا, یعنی کہ پی ایم ایل ایل کو ہوگا. لیکن میں پہلے اسی سوال پہ آنا چاہوں گا نبیل قبول صاحب کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کرپشن تھی اور وزراؤں نے کرپشن کی, تو کیا یہ بات کا احساس بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نہیں ہوگا جو اب سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگلے انتخابات میں بہتر کرے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ جس طرح نثار کھوڑو صاحب نے کہا, جس طرح نثار کھوڑو صاحب کام ہی یہی کہ وہ ڈیفینڈ کریں اپنی پارٹی کو. یہ سوال مجھ سے زیادہ آپ نثار کھوڑو صاحب سے ضرور پوچھیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں, پوری جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں, جتنے بھی میں سمجھتا ہوں ٹی وی ٹاک شوز آپ دیکھیں تو اس میں یہی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح, کیا انہیں نہیں پتا تھا, اور یہ گندے انڈے ہیں. خود انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہ میں اپنے پارٹی سے بھی گندے انڈے نکالنا چاہتا ہوں اور جو نکالوں گا, اور دوسری جماعتیں بھی اپنی پارٹی سے گندے انڈے نکالیں, یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. اب وہ ایک گندا انڈا رہ گیا ہے, میں حیران ہوں کہ گندا انڈا جو ہے وہ رہ کیسے گیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ فلڈز آ رہے ہیں, یہ جو فلڈز آ رہے ہیں اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ محکمہ جو ہے وہ نثار کھوڑو صاحب کے پاس ہے, اریگیشن کا محکمہ. اور دوسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس فلڈ میں, یہ جو سندھ میں فلڈز آ رہے ہیں, یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بارشیں اور تیز ہوں گی, اور خدا نخواستہ جب یہ فلڈ جو ہے یہ سندھ میں انٹر ہوگا تو بڑی تباہی پھیلائے گی. تو ان کو بچانا ہے. مجھے یہ بتائیں نبیل قبول صاحب, میں پروگرام کے آخر میں ضرور پوچھوں گا کیونکہ ابھی اریگیشن منسٹر ہیں نثار کھوڑو صاحب, کس قسم کی پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے, لیکن مجھے یہ بات کا جواب دیں کہ آپ بار بار ایک گندے انڈے کی بات کر رہے ہیں. کوئی پرسنل ایشو تو نہیں ہے شرجیل میمن صاحب کے ساتھ آپ کا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا 2 روز پہلے ٹویٹر پہ آپ دونوں لگے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے, جس میں پھر انہوں نے بھی آپ سے بڑے سوال کیے کہ آپ کا تعلق بابا لاڈلا سے کیا ہے, غفار زکری سے کیا ہے, اس طرح کے الزام انہوں نے بھی آپ پہ لگائے ہیں. میرا تعلق بابا لاڈلا یا غفار زکری سے ہو یا شہزاد سے ہو یا نثار کھوڑو سے ہو, بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ایلیگیشن لگائے اس کا پروف دے, میں تو ایویڈنس آپ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں میری آواز آپ کو آ رہی ہے. میں آواز آئے گی, میں سوال جب آپ سے کروں گا کہ اگر آپ کے پاس پروفز ہیں تو پھر وہ پروفز دے دیں نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بے بنیاد الزام لگائے تو آپ بھی بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں, اگر آپ نے ثبوت نہیں دیے تو. بالکل میرے پہ اگر الزامات ہیں کہ میں کرمنلز کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ آپ فوٹوز شائع کریں, دکھائیں. فوٹوز بھی انہوں نے شیئر کی تھی سر, جانتی ہے کہ نہیں, فوٹو بھی شیئر کی تھی, آپ عزیر بلوچ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس میں. آپ دکھائیں نا عزیر بلوچ کے ساتھ. 2008 میں عزیر بلوچ کے ساتھ میں اگر الیکشن میں وہ میرے ساتھ سٹیج میں بیٹھا تھا تو آپ کے چیف منسٹر نے حلف اٹھانے کے بعد عزیر بلوچ کا جا کے کھانا کھایا. آپ لوگوں نے عزیر بلوچ کے 3 نمائندے لیے جن کو ایم این ایم پی ایس بنا, جن کا پیپلز پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ حلف یافتہ ہے پیپلز امن کمیٹی کے, اور اس شخص کا شوہر ہے جس نے ملک محمد خان جو پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا اس کو گولی ماری, ثنیہ ناز. اس کے میاں امین بلیدی نے اس کو گولی ماری, اس کو آپ نے ایم پی اے بنایا جس نے آپ کے پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ کو جو ہے گولی ماری ہے. تو مطلب کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے آپ کی, پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ میں اس لیے پوچھا تھا, میں ٹویٹر پہ بھی آپ کی لڑائی دیکھ رہا تھا. میں بچپن میں اس پہ عاشق نہیں تھا جو میرا پرسنل ایشو ہوگا. وہ تو حیدرآباد کے دوسرے گلابو چانڈیو تھا جو اس پہ عاشق تھا, میں تو نہیں تھا عاشق اس پر. اچھا خیر, اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں, منصور مغیری صاحب جو کہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں سندھ حکومت کے حوالے سے. منصور مغیری صاحب, ابھی نثار کھوڑو صاحب نے کہا یہ روٹین چینجز تھے, کسی قسم کے بڑے چینجز نہیں ہونے تھے, یہ ہوتا رہتا ہے, کابینہ میں شفلنگ ہوتی رہتی ہے. لیکن ہمارے پاس جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ٹیم میں شاید تبدیلی اس لیے کی جا رہی ہے کہ گورننس کو بہتر کیا جائے گا, یا چند ایسے لوگ ہیں جن پہ کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں ان کو ہٹایا جائے گا. لیکن ہم نے مور لیس دیکھا ہے کہ وہی چہ رہے ہیں. تو مقصد کیا تھا اس ری شفلنگ کا منصور مغیری صاحب؟ جی, میں بالکل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بار جو تبدیلی کی گئی ہے وہ خوشی سے نہیں کی گئی ہے. کئی مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوا کہ نیب بہت ایکٹیو ہے اور نیب کی جانب سے مختلف افسران کی پکڑ دھکڑ جاری ہے, اور کئی افسران نے ان وزراء کے نام اٹھ لیے ہیں اور ایم پی ایز ایم این ایز کے نام لے رہے ہیں, پی ایم ایز سے دیگر اداروں جتنے ان کے جو ہے نام آ رہے ہیں. اس پکڑ دکڑ کے بعد جو ہے ایون شرجیل میمن صاحب کی جو محکمہ اطلاعات ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ, لیکن محکمہ اطلاعات میں جو کرپشن ہو رہی ہے 50 کروڑ کی تو ایک ہے جو آٹومیشن سینٹر ہے وہ اس سے نیب تحقیقات کرے, اس کے علاوہ 6 کروڑ کا ایک معاملہ ہے, 19 کروڑ کا دوسرا معاملہ ہے.
तो नेब के इन मामला से बचने के लिए उन्होंने सेस चेंज किया है, निसार खोड़ो साहब को दिया है, ताकि कल वो ये न कह सके कि ताकि निसार खोड़ो अंदर जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 50 करोड़ का तो एक केस है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, तो आप कह रहे हैं कि शजील मेमन साहब को बचाने के लिए वहां से हटा दिया है और बेचारे निसार खोड़ो साहब को फंसा दिया है? नहीं, निसार खोड़ो को मैं नहीं कहूँगा। निसार खोड़ो साहब का दूसरा अलग मैटर है। निसार खोड़ो साहब को ये जो सेक्रेटरी साहब थे एजुकेशन के, फजल पेचू साहब, वो अनकंफर्टेबल थे निसार खोड़ो साहब से। उन्होंने वहाँ पर जो करप्शन के मामला थे, उन्होंने कई बार निसार खोड़ो ने लेटर्स लिखे। इवन RSU में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 13.5 अरब रुपए की निशानदेही की है करप्शन की। तो खोड़ो साहब ने कहा उस खातून को हटा दें जो गैर कानूनी तौर पर 3 साल से फाइल थी, तो उसको नहीं हटाया जा रहा था। खोड़ो साहब ने 2 लेटर लिखे। खोड़ो साहब की तो कोई नहीं सुन रहा था, तो सेक्रेटरी साहब को उन्होंने सचुरेट करने के लिए खोड़ो साहब से एजुकेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, मैं निसार खोड़ो साहब का जवाब लेता हूँ। निसार खोड़ो साहब, सबसे पहले तो खबर ये आपके लिए बुरी है क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में गए तो वहाँ पे एक पुराना करप्शन का केस था। अब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आए तो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी करप्शन के केसेस है, तो इनका सामना आपको करना पड़ेगा हुकूमत को डिफेंड करने के साथ साथ। लेकिन ये बात सही है कि आपको इसलिए हटाया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री से, जैसे मंसूर साहब कह रहे हैं कि आप अनकंफर्टेबल थे सेक्रेटरी एजुकेशन से? देखें, बात सुने, केसेस हुए, अगर फर्ज करो RSU की बात की गई तो RSU के लिए कोई एक ऑडिट रिपोर्ट थी। ऑडिट रिपोर्ट को इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने करना होता है, जो नहीं हुआ था या हुआ था, जिसकी बुनियाद पे हाँ मैंने लेटर लिखा था कि भाई इसका नोटिस लिया जाए, इसको इंक्वायरी की जाए, जो कुछ भी किया जाए। दैट्स नॉट द इशू। मेरा मकसद ये था कि अगर इंफॉर्मेशन में भी कोई अगर केस है तो वो उसको भी देखना पड़ेगा कि केस किस नौयत का है, कहाँ पड़ा है, किस लेवल तक पड़ा है। आपका केस अपनी जगह पे 50 करोड़ का हो या 1 लाख रुपए का हो, अगर कोई केस है तो केस है, उसको देखने के लिए यकीनी तौर पर अदालतें भी हैं, यहाँ डिपार्टमेंट भी है। मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चाहे पीर मदर साहब की कह दो, किसी और की कह दो, देखें ये जो ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट के निकले, जैसे नबील साहब ने कहा 6000, ये ऑर्डर्स निकाले किसने? कहा मिनिस्टर ने और निकाले अफसरान ने। अब अफसरान ने क्या किया क्या नहीं किया, इल्ज़ाम आया मिनिस्टर पर। ये सारे सिलसिले इस तरह से चलते रहते हैं। आप मेहरबानी फरमा के उसको ये भी कहें कि हाँ ये ब्यूरोक्रेसी भी है जो कभी कभी वो काम कर जाती है, जिसकी वजह से खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शहजाद जी, मैंने कहा इन्होंने से बिलाखिर सच बोल दिया कि पुराने जो मिनिस्टर एजुकेशन है उन्होंने ऑर्डर दिए और ब्यूरोक्रेसी ने ये ऑर्डर्स निकाले। ठीक है, वो तो सीधी बात है नबील साहब, इसकी में कोई कबाहत ही नहीं है, क्योंकि हमने जब डिपार्टमेंट में बात कही थी तो हमने कहा था कि हाँ इनकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है, इसलिए हमने उनकी तनख्वाहें रोक दी थी। इस वजह से रोकी थी कि हाँ कोडल फॉर्मेलिटीज़ के बाद ये सब कुछ होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए। ये इस तरह से नहीं हुआ था, लेकिन वो खुद कोर्ट में चले गए। अब जब कोर्ट में चले गए थे तो कोर्ट ने खुद ऐसा फैसला किया कि हाँ उनकी प्ली को उन्होंने नहीं माना, उनकी प्ली को नहीं माना, उन टीचर्स की प्ली को नहीं माना, और जो डिपार्टमेंट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था उस पर डिपार्टमेंट को काम करने का मौका दिया गया। लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी जो है इंक्वायरी चल रही है, मंसूर मुगैरी साहब? बिल्कुल, उन पर एक नहीं 2-3 केसेस के जो वो मामला नेब में चल रहे हैं। उन्होंने तो अदालत से इससे ले रखा है, इस सूरत में लिया जाता है जब कोई FIR हो, उस पर FIR नहीं हुई, लेकिन खौफ में जो है उनको पता था कि उनके अंदर एक चीज एक चोर एक जिसके अंदर मौजूद होता है ना, पहले ही जाके अदालत से लिया कि मुझे जो है गिरफ्तार किया जाएगा नेब की जाना, तो इसलिए मुझे जो से आर्डर दिया जाए, तो उन्होंने रखा है। तो सिंध गवर्नमेंट में कई ऐसे मामला थे। आप खोड़ो साहब से पूछे, जब आप वजीर बने थे तो मिनिस्टर बनते आपने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिससे आपने अफसरान को कहा था कि जो स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज हैं, मैं 2 माह का टाइम दे रहा हूँ, 2 माह में तमाम मिसिंग फैसिलिटीज खत्म हो जाए। खोड़ो साहब 2 साल तक वजीर रहे, उनसे पूछे अभी तक जो है ना वो कितने स्कूलों में जो है पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये तो आप रिपोर्टें पढ़े जो इनकी अपनी RSU की रिपोर्ट हैं। सही है, तो 20,000 से ज्यादा जैसे स्कूल है। ठीक है, मैं ये एक ब्रेक के बाद निसार खोड़ो साहब से पूछूंगा, लेकिन निसार खोड़ो साहब आपने भी अपनी क़यादत से पूछना है। वो ये है कि उस महकमे की वजारत आपको क्यों दी जाती है जिसमें कोई बड़ी करप्शन का केस चल रहा हो, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में था और अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में है, क्योंकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जिनके हवाले से इंक्वायरी इस वक्त चल रही है उन्होंने स्टे लिया हुआ है इस पे कोर्ट से। एक ब्रेक के बाद बात होगी, तमाम इशूज़ पर हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। नबील कबूल साहब, आपने जो बात की थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से और खासतौर पे शजील साहब के हवाले से, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो करप्शन के हवाले से और सेक्रेटरी के हवाले से जो खबरें हैं उसकी तस्दीक तो हमारे नुमाइंदे मंसूर मुगैरी साहब भी कर रहे हैं। देखें, यही बात आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपको इनकी शक्ल पसंद है या पसंद नहीं है, आप इतनी ज़्यादा उनके पीछे क्यों पड़े हैं। यही बातें, और बहुत अच्छी बात है कि आपके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो है और एक साफ़ी ने इस बात को इंडोर्स किया कि शर्जील मेमन की मिनिस्ट्री में उसके वक्त में इतने करप्शन हुए, करोड़ों रुपए जो तो बता रहे थे, और यही एविडेंस मेरे पास है। जो केस ऑलरेडी नैब में चल रहे हैं, वो उसको फेस नहीं कर पाए और उनको जो है हटा दिया गया, और हमारे शरीफ दोस्त को जो है निसार खोड़ो को उसकी जगह बिठा दिया। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था नबील कबूल साहब, रिसेंटली आपने कहा था कि मंजूर काका भाग गए, निसार मुरई भाग गए, और इसी तरह के आपने कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हाउस के पीछे एक कॉलोनी है सेक्रेटरीज की, वहां पे छुपे हुए हैं, तो वहां पे भी एक छापा पड़ना चाहिए, कहा था आपने। बिल्कुल, मैंने कहा था, अगर आप चीफ मिनिस्टर हाउस के जो गेट नंबर 2 है उसके सामने जो कॉलोनी है जहाँ पर हमारे एक ज़माने में मरहूम रफ़ीक इंजीनियर मिनिस्टर रहते थे, आज भी मेरे ख्याल में जब कुछ मिनिस्टर्स रहते हैं, सेक्रेटरीज भी रहते हैं, वहाँ पर ये जो 28 लोगों का नाम है जो एपेक्स कमेटी में दी गई थी डीजी रेंजर्स की तरफ से, वो उधर ढूंढे, उनको उधर ही मैं इस पर आपसे बात करता हूँ मजीद। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान। जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको लेने का मकसद यही है कि इस वक्त ज़राए से ये खबर चल रही है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को दे दी गई है और उसमें जो तीनों पॉइंट्स थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है। ना तो कोई सिस्टमेटिक और यानी कि कोई मुनज़्ज़म धांधली हुई है, इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर ऑनेस्ट तरीके से हुए हैं आइन के मुताबिक, और अवाम का जो ट्रू मैंडेट था वो भी रिफ्लेक्ट हुआ है 2013 के इंतखाबात में। यही मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ना रिपोर्ट आपने पढ़ी है, ना रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। ये एक जराए से इन्होंने नून के सोर्सेज ने खबर चला दी है जिसकी ना सिर है ना पैर है। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि अगर इतना ही ज्यादा ये खुश हैं इस रिपोर्ट से तो शायद क्यों नहीं करती। आज जो ये बातें कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट में आया है तो ये 4 सफ़े दिखा देते हैं आपको कि क्या लिखा है उसके अंदर। तो मैं क्या समझता हूँ कि ये रिपोर्ट अगर दे दी गई है तो इनको रिलीज होनी चाहिए कल सुबह तक। अगर दी इन्होंने तो कल सुबह तक मंत्री आम पे आ जाएगी। जी, अब इख्तियार तो वजीर आजम साहब का होगा कि वो इसको पब्लिक करते हैं और किस तरीके से पब्लिक की जाती है, ये इख्तियार तो वजीर आजम साहब के पास होगा। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब, अगर जो इस वक्त ज़राए से खबरें आ रही हैं ऐसा ही है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या इस पर लाएमल होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक्सेप्ट करेगी इस रिपोर्ट को? मैं देखें, एक तो हमने कहा हुआ था कि हम रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे जैसी आएगी, मगर मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसी एक ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट आ जाएगी जो वो कह रही है जो ये हमें बताना चाह रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इसको मानने से इनकारी हूँ। लेकिन सर जो हमने सबूत दिए थे, एक मेरी बात सुन लें, ये अब मैं एक बात कह दूं वो एक बात कह दें, जब तक रिपोर्ट आप नहीं पढ़ेंगे, मीडिया नहीं पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक ना आपकी बात सही ना हमारी बात सही ना किसी और की बात। लेकिन जहांगीर खान साहब, रिपोर्ट में जो ये कोशिश हो रही है एक स्पिन देने की रिपोर्ट को, एक अपनी मर्जी का उसको एक अमल देने की, एक मर्जी की उसके ऊपर एक रंग देने की, मैं कंडेम करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि रिपोर्ट में जो भी लिखा हो, हमारे खिलाफ हो या हमारे हक में हो, ये रिपोर्ट जब तक लोग पढ़े नहीं, शाया ना हो, इस किस्म की बातें करना कबल अज़ वक्त, न सिर्फ कबल अज़ वक्त है बल्कि ये एक संगीन जो है वो एक खिलाफ वर्जी है इसकी जुडिशल कमीशन की मैंडेट की। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो होगी ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगी? क्या इससे ये जाहिर नहीं हो जाएगा कि हाँ इस इलेक्शन में धांधली हुई थी या धांधली नहीं हुई थी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं समझता कि ब्लैक एंड व्हाइट में नून की मर्जी की रिपोर्ट होगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि ये रिपोर्ट वैसी होगी जो ये कहने की कोशिश करें। इंतजार कर लें कल सुबह का आएगी, लेकिन रिपोर्ट आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, मंत्री आम पे आएगी, अवाम भी पढ़ेगी, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फैसला जो भी होगा इस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में, उसको आप मनोवन तस्लीम करेंगे? हाँ, वो तो हम पहले कह चुके हैं, जो फैसला होगा हम फिर कबूल करें, ये हम कह चुके हैं। मगर एक फैसले को ना पहले फैसला पढ़ा किसी ने नहीं है, फैसले पहले किए जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि समझ रहे हैं कि इस रिपोर्ट को एक स्पिन देने की कोशिश की जा रही है PMLN की जानिब से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट गई हुकूमत के पास तो या तो उसको इशू कर दिया जाए ताकि सब पढ़ लें और फिर उस पर बात हो, लेकिन फिलहाल उनको ऐसा लगता है कि एक स्पिन इसको देने की कोशिश की जा रही है।
निसार साहब, मैं इस पर भी आपका जवाब लूंगा, लेकिन मुझे मुख्तसर बता दें, नबील साहब जो कह रहे हैं कि सीएम हाउस के पीछे भी एक कॉलोनी है जहां पे बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, मंजूर काका टाइप, ये बात दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखें, बात सुने, अब कह रहे हैं नबील साहब, हो सकता है वहां जाके वो कचहरी करके आए हो उनसे, ये मुझसे क्यों पूछते हैं आप? नहीं, अगर नबील साहब के इंफॉर्मेशन में है ये बातें तो मैंने कहा शायद आपको भी मालूम हो ना फिर इसका। नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि नबील साहब से मेरी मुलाकातें भी बहुत सालों से नहीं हुई। अच्छा चलें, आज हमने आपको लिंक के थ्रू तो मिलवा दिया। पीपल्स पार्टी वाले नाराज नहीं होंगे, अभी अपने आप को मत बचाओ, पीपल्स पार्टी वाले नाराज नहीं होंगे, सबको बता दो तुम्हारी मेरी कैसी दोस्ती है। हाँ, हैरान और परेशान करने वाली है। अच्छा, मतलब आप तो बाहर है नबील साहब, आप चाहते हैं कि जो है उनके साथ भी वही सलूक हो फिर? नहीं, एक मिनट, नहीं, नबील साहब यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं, एमएनए रहे हैं, और मेरी दौरे सदारत के ज़माने में भी ऐसा हुआ कि वो एमएनए बने। ठीक है नबील साहब, मुझे मुख्तसर ये बता दें, प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले आपने कहा था कि सबूत मिल जाएंगे। अब तक ज़राए से जो खबरें आ रही है वो तो ऐसी हैं कि पीएमएलएन के हक में फैसला जाने वाला है और रिगिंग साबित नहीं हुई, ज़राए ये कहते हैं। देखिए, ज़राए भाई, जहांगीर तरीन की बात बिल्कुल सही है, ज़राए ने आपको ये बात कही, रिपोर्ट सामने आएगी तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा और पीएमएल नून को शायद क्लीन चिट मिल जाएगी अगले मजीद 2.5 साल हुक्मरानी करने की। लेकिन जब ये रिपोर्ट आएगी तो उस पर मजीद मैं फिर आप लोग से इस पे बहस कर सकता हूँ। मैं पहले फिर आपकी प्रेडिक्शन भी गलत साबित हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे और निसार खोड़ो साहब ने जो है अच्छी इनिंग का आगाज़ किया है एज ए मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन बकौल नबील गबोल साहब के, कि इन्होंने सीख लिया है ऑलरेडी कि किस तरीके से हुकूमत को डिफेंड करना है, चाहे बात सही हो या गलत हो। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पे आप हमें दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए।